କହିଲେ ତମେ ନାରୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ନର୍କ ନାରୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ତ ସିଏ ମିଳୁନି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମୋତେ ରକାଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଆରେ ବେଶ୍ୟା ନକ ଆଉ ତ ଆରେ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ପର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରୁଛ ଲାଗୁନି ଆରେ ତମକୁ ବେଶ୍ୟା କୁହାଯିବ ତ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ सुप्रीम कोर्ट की राय दे सारी क्लियर कर दो अयो ओ अरे केते नंबर रहना हो तुम्हें अरे बड़ घरे बसी बड़ स्त्री इज्जत सहित खेल करूछ हमको के चलबुनी हम घरे बसी हम स्त्री तम मां बोली इज्जत सहित खेल करे अरे तुम सही बात बता सुटम नॉनसेंस ओ आड़ू को अंगूठी निकाल करिया को चेष्टा करे तो अंगूठी काटी दो अंगूठी दुईटा को काटी की छुए दे अच्छा घर छुआबे अच्छा घर छुआ तो बड़ी एमती केतर को चुप के स्वामी और स्त्री मन को सहित दिन राती आयस करे आयस ओ रास्ता बाधा को चेष्टा करे और मारी देबी अरे और बच्चे तो राजा घर ठाणी तो पाखर रह हमारा मोरे आ पदे कथा कहबो तो देखो चापल चप्पल रे मारी तो मोर नक्शा का पूरा चेंज कर दे अरे तुम्हें कौन देखुछो ए साइड एकटा होते चप्पल रे मारी उली को तुम्हें या हे बड़ो सोता मसा गुजाता मसा इस कोरोना अलिस्ता धन्यवाद चाहे आजी पात्र भाषा रे खाली खाइते ही बारছি कोन पात्र खाली भंपा माटे वाली गच्चा गच्चा ना पकड़ में अते ना पकड़ अरे केते टंगा रोजगार करते तमे केते बड़ा करी आई दोचा और बच्चा को केते बड़ा साड़ी आई दोचा मते देखना बुझिलो सोनु मास अरे खाली गोला पिंदी देले कि खोली साड़ी पिंदी देले अरे दापत्य जीवन सुख नଥାଏ काचटाକୁ मारि अरे सुख ए दापत्य जीवन और नारी जीवन सुख थाए ए संपर्क रे अरे ता सुना नारी को किसी नଥାଏ जरा किसी भी नଥାଏ बड़ा सब्सक्राइब कर लेगी आई मोबाइल में मुझे आपको लाइक कर अब मेरा सब अच्छा अभ्यास करिए राहुल सुनो मते मिला राहुल से तो मेरा मिस्टर करे तुम लोग जब पर्सन लो आउची तुम्हें मते डिवोर्स दियो यस डिवोर्स देखना ठीक है डिवोर्स दे अरे दिवस मु तुमको देबी आई तो राम अरे आज जाए मो वंश रे अरे आज जाए खानदान रे एक काबू छड़ा पत्र नहीं आती ता छोड़ा विवाह बेदी रे बसी अरे ता छोड़ा बेदी रे बसी अरे आपकी गुसाकी रखी उमर बिया गुसाकी रखी बहुत बको सारा जीवन हाथ धरिची बाट चलिबा पाई अरे छड़ा पत्र देबी केमिति राहुल धरा जदी तुमको छड़ा पत्र बोले राहुल धरा जदी तुमको धरा जदी कोस्टा नथी ताले अरे हमर सबु प्राण को जमिति पानी रे मिसी जीवो हमें एबे मो साथे जीवो अरे बाबा वो काम करके करेंगे चलो ना आसो आई धरा नहीं देखना अरे तो भी दिए परो पुरुष हाथ धरी के रुकी बंद दे तेरे बाहर को चली जीवो ए गालो को साई परिसा वो आपको के आगुटी तो खेइबे अरे मुसिया मिलो तो स्वामी हिसाब से सब सही जीवी फिर वो से सारो भाई आसी सीता तुम सही बनी दोना तुम सही बनी ए मु राहुल को छाड़ी बच्चे पानी राहुल का सेक्स ना वो छटपट ही बोली छी ना राहुल बिना तुमको छटपट होगा पड़ेगा
ଏଥର ଏଇ ଆରେ ରାହୁଲ ବିନା ତମକୁ ଆଉ ଛଟପଟ ହବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କଥା ଦଉଛି। ରାହୁଲ ଏ ଘରକୁ ଏ ରାହୁଲ ମାରିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏଥର ଆରେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆରେ ଯଦି ଚାରି କାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଘରର ମାନ ଏ ଧରା ଘରର ମାନ ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇବେ ଛେପ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଧରା ମୋ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। ମତେ କହିଲ ଚପଲ ଆରେ ଏବେ କହୁଥିଲ ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବ ଆରେ ଏବେ କହୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ଏଇଠି ଚପଲରେ ମାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ। ସେ ଅପମାନର ବଦଲା ନନ୍ଦବା ଯାଏ ସେ ଅପମାନର ବଦଲା ନନ୍ଦବା ଯାଏ ଏ ଅପମାନର ବଦଳାଟା ନନ୍ଦବା ଯାଏ। ମୁଁ କେବେ ତମ କଥା ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ କେବେ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବନି। ଓହୋ ଚାଲେ ଭୁଲ ଲୋକ ତ କହୁ କହୁ ମାନେ ବାବା ଭୁଲ ବସ୍ତା ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତମକୁ କଣ କରେ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ସେଇ କଥା ରାଗ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ଏ ବାବା ସେ ତମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା। ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମପଦ ସାହାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ତ अरे राजी हेबानी काहेकि से एकिने पर कौन कहे तारे जुड़ी पड़लानी जे घर इज्जत पाई ता सब पाई पाई से सब किछि करि परबो आ मो पैसा एतई करि परबोनी कौन स्वामी मार ना कोन समय मास्टर मारी बता ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଦରକାର ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଦେଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର ପୁରୁଷକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଏ ଧରା ତାର ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆରେ ତା ରାଜି ଅରାଜିର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥାଏ? ମୁଁ ତମର ଏ ଧରା ଆରେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି। ଘର ଆଇଥିଲା ପୁଅର ଆଉ अच्छे गाने एता ना को तागु की पनिशमेंट दे तम मनरा शांति है। ଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ମତେ ଚପଲରେ ଏ ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବ। ସେଇ କଥା ତାପରେ ସେଇ ପଦକ କଥାଟା ମୋ ଛାତିର ହାତକୁ ପୁରା କଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯଦି କାମରେ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଏ ହାତଟା ଜମା ଭିତରେ ଧର୍ମପଦ ସାହାଣୀ ତାର ମାଡ଼ ଖାଇନି ତମେ ତାର ମାଡ଼ ଘର ଖାଇ ଘର ବାହାରିକି ଯିବ ନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବ। ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ରକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଛାତିରେ ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଛାତିଟାକୁ ଖିନବିନ କରି ସାରିଲାଣି। ବିବାହ ବେଦିରେ ଆରେ ବିବାହ ବେଦିରେ ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ବେକର ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ମୋତେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲାଣି। ସେଠି ଆଉ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆରେ କଣ ନା କଣ କରିପାରେ। ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ कोरोना मिस्टर धर्मपद साहाणी निज सीमा भीतर रही मध्य माध्यम चेष्टा कर तमे जो तुम टाटा सोचे बुआई था मैं तो आज तुमको ए दिला देखिरा को पड़ी न तमे औचा जड़े ऑटो चला तो और मु हाई मोबाइल अच्छो तमे तमे से तो ऑटो इलेक्ट्रो माने तमे
Thank you.